ମାଇଲା ମମ୍ମି ମାଇଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆଉ ମମ୍ମି ମାଇଲା କାନ୍ଦିବିନି? ହେତୁ କଥା ଆଲୋ କଥାରେ ଅଛି ବାପ ମାଡ଼ ରାଇଜ ଛାଡ଼ ମମ୍ମି ମାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ମମ୍ମି ମାଡ଼ କଣ କାଟେ ମୁଁ କଣ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାର ତୁ ଦେଖିଛୁ? ଫାଲତୁ କଥା। ଅସଲ ମଞ୍ଜିଟା କହିଦେଲେ ତମେ କହୁଛ ଫାଲତୁ କଥା। ବାବା ଟିକେ ରହିଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ଛେଳିଟାକୁ କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଭେ ହଉଛି? ଏ ଛେଳିଟାକୁ କାହିଁ ନଉଛନ୍ତି? ତୋର କଣ ମତେ ଏଇଗୁଡା ତ ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛ। ସେ ଛେଳି ତାଙ୍କର ଲୋକ ବାନ୍ଧିକି ନଉଛନ୍ତି। ଆମର କଣ ଆମର ପରିବା କିଣିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ବାପା ଝିଅ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ନା ପରିବା କିଣିବା ଲାଗି। ପରିବା ନେବା ମମିକି ଦବ ସେ ତାର କଣ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧି ଦବ। ଆମର ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ ଯିବି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ସେ ଛେଳି କଥାରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଚାଲିଯିବା ଚାଲ କଣ ଟିକେ କୁହ। ତ ଏଇ ନାକି ମୁଁ ତଳେ କୁହେ ମାର୍କେଟ ଆଣିବିନି ବୁଝିପାରିଲ। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତୁ କହିବୁ କୁଡୁ ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି ଦୂଡ଼ି ଖାଇବି ଫେର ଏଇ ଛେଳି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା ଏଠି ଶୁଣୁ ସେ ବେଗ ରଖେ। ସେଇ ଯୋଉ ଛେଳିଟା ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା। ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ ମଟନ ଖାଉନେ ସେଗୁଡା ହଉଛି ସେ ଛେଳି ମାଂସ। ତାକୁ ନେଇକି ସେ କଂସେଇ କଣ କରିବ ନା କାଟିଦବ। କାଟିଦେଲା ପରେ ତା ମାଂସ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଭେ ହଉଛି। ଓହୋ ମତେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନଉଛନ୍ତି ନା। ଏତେ କଷ୍ଟ କଣ? ସେ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ କରିଦେବା ସେ ଦାନ୍ତ ମୂଳର ସେକ ଦେବି ସେ ଫୁଲି ପାଲି ଗଲାଣି ସେଠି ଜାଣିଛ ନା ମାଡି। ଓହୋ ଏ ଦାନ୍ତ ବି ଇଏ ବୟସରେ କଣ ଦାନ୍ତ ଖସିବ ଯେ? ଆଉ ଗୋଟେ 35 ଦାନ୍ତ ଖସିଲାଣି 65 ବେଳକୁ ତ ଖାଲି ମାଡିଥିବ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ମା ଆଜି ଅଫିସ ଯିବି ନାହିଁ ଛୁଟି ମାରିଦେବି। ଆଉ କଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିକି ଖାଇ ପିଇକି ରହିଲେ ସିନା ଗୋଟେ କଣ କରିବ। ଓହୋ କାଇଁ ହୋ ହଉଛ? ହଉଥିଲୁ ନା ତତେ ହରିବୋଲ ପକଉଥିଲି ମୁଁ। ଝିଅ ହେଇଛୁ ନା ତୁମର କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ମାଲୋ ସେ କଣ ହେଇଛି କହିଲି ଝିଅ ସେ କଳ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଖସିଗଲା ନା ମୋର। ସେଇଟା ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାଲୋ। ବାପା ତମ ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଖସିଲା? ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଖସିଲା? ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରୁଛୁ। ତୋ ଭଳିଆ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ତମରି ବୟସର ସବୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମିଛ କହିବ କି କାହା ଘରୁ କଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚୋରି କରିବ କିଛି ବଦମାସି କରିବ କାହା କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିବ ମାନେ ବାପାର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖସିବ। ଥରେ ମିଛ କହିବୁ ବାପାର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖସିବ। ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜେଜେର ଗୋଟେ ବି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। କଣ କରିବି ଭାରି ଟେନସନରେ ଅଛି। ମୋ ମାର କଣ ହେଲା ଲୋ? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ ମୋ ମା? ତୋତେ କିଏ ବାଡେଇଲେ କି ଲୋ ମା? କଣ ହେଇଛି ମତେ କହ? ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ହେ ମରିଗଲେ କି ସେ ଗୁରୁଜୀ? ଲୋ କିଏ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ମତେ କଣ? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ବାପା ଝିଅ ଯିବା କନ୍ଦା କଟା କରିକି ଆସିବା ଆଉ କଣ? ଆଉ ସେ ପରା ଭଲ ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଶୁଣିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ରୁମାଲ ଟା ଘରେ ରହିଗଲାଣି କଣ ଆଣିକି ଦେଲେ ମତେ? ହଁ ଆଜି ଇଏ ଶୁଣ କଣ ରୋଷେଇ କର କଣ କରୁଛ ତୁ ଡାକୁ ସବୁ ନାହିଁ କଣ? ଆରେ ଝିଅ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଆଜି? ଲୋ ଉମା ତୁ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ ଆଜି? ଆଜି ପୁରା ଛୁଟି। ଆଜି କି ଛୁଟି ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ପରା ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ତ ନୁହେଁ ତ ଗୁରୁବାର ରଥଯାତ୍ରା ତ ଗଲାଣି। ତ ମିଛ କହୁଛି ତୁ ଆଜି କି ଛୁଟି? ତାଙ୍କର ରାଉତଘର ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ତ ଅଫିସ ସବୁ ଛୁଆ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିନା ସ୍କୁଲ ପଟେ ଆସିଲି ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି ଛୁଟି ଅଛି? अरे गुज्जी पूरा लिखिथिला ट्रांसलेट खातारे कि आज स्कूल छुट्टी। अरे आगु उठना म खेलिबी। ये आजि कालिया छुआ कोन कहबो का? तमे सुन ता माँ तमे हेगी किमिति तमर बुद्धि सुधी गोटे बेक कथा कर झीटा एमती शोची गोटे सेलुन चेयर ना कौन एटा कौट पाइला आम से घर आगे जो बारिक सेलुन पाखर दुकान छाड़देला कि से सेलुन चेयर कौट ए झील माँ गुण को चिन्ह पार्छ ना मत किए मु किए कह चिन्हुची ठीक माँ जीवित झील से किसी कहूना खाली दांत देखा भूल करते तू परीक्षा 3 दिन 4 दिन रहा ना हाँ अरे पाठ न पढ़ी धरी शोई पड़ू कौन तू
ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ପାଠ हे प्रभु तमे सुन माटी फाटी जा मो भितरे गली जाए ले पाठ पढ़ा छुआ तू पचार पाठ पढ़ले कौन हम ले पाठ जदि भल पढ़ू मा तू मैट्रिक फर्स्ट क्लास जीव जानछु मैट्रिक फर्स्ट क्लास करले कौन हबो? मैट्रिक फर्स्ट क्लास गले गोटे कॉमर्स नन साइंस नन एखना जो बढ़िया सब इंजीनियरिंग डाक्टरी सब पाठ पढ़छु सेउडा सब पाठ पढ़िबू सेड़ा सब पाठ पढ़ले कौन हबो? ले सेउडा पाठ पढ़न ध जो डाक्टरी पाठ पढ़ गोटे बढ़िया डाक्टरानी तू हबू बढ़िया डॉक्टरानी हेले कौन हबो? प्रभु ला बढ़िया डाक्टर सुन जदि बड़ डाक्तरानी गोटे तू हबू बहुत पैसा पाइबू बुझल बहुत टंका सब मास एते एते टंका आनिबू घर को जानिछु टंका आनले कौन हबो? टंका आनले कौन हबो तो जेका बहुत टंका हबो तो पाख तते गोटे बढ़िया डाक्टर जोई देखिकी गोटे बढ़िया डाक्टर बर संगे मु बागर कर देई बाहले कौन हबो? ल बाहले सुन मु देख मु तो मम्मी के बाहल ना मम्मी के बाहर बोली तो भैया सुंदरिया निहा बोली झीटा मोर है सेन तू जब जाऊ क्या बाबू तोर गोटे सेमती सुंदरिया पुओ झील गोटे दिटा हे बुझे ना नहीं ल पुओ झील हेले से फेर आम जमी ते पाठ पढ़ुचे तू से पाठ पढ़ेबू पाठ पढ़ाइले कौन हबो? तो मुंड माड़ ना छाड़ से बढ़िया पाठ पढ़े पुणी बड़ पाठ पढ़ी से चाकरी बाकरी करेंगे से फेर प्रबल टंका नहीं आसवे बुझे ना नहीं प्रबल टंका नहीं आसले से माने कौन करबो? लो टंका आनले तू से पूरा राणी हो जीव आमर बुझी पारछ ना नहीं से टंका आणुथुए तू राणी गोटे विराट गद्दी बिछना करिकी खाली एमती करिकी तू सोइबू है कि आ एबे मु कोन कष्ट सोची एबे त मु आराम से सोइतिली ओ प्रभु करवा किंबा करेवा एक दंडनीय अपराध शुणुच ना नाई हाँ खाली पुओ पुओ होता हाँ मोर गोटे बोली झील मो काच झील गर्भ निरूपण पद्धति अपव्यवहार को रोकने 1994 मसीहा आईन पीएनडीटी एक्ट 1994 सारा देश में कार्यकारी हो जाऊँगी बुझटी आ थे जदि डाक्तर को कहीच पुओ हम ना झील हम कह नामटी नब तुम तो नबनी मु बांधी थाना को जी कौन हाँ यही आईन उल्लंघन एक दंडनीय जामिन विहीन अपराध हाँ तापरे हाँ बापा हाँ बापा कौन रम दे पेपरता पड़छ मो कथा आगे सुना ले पेपरता पड़छ र मो कथा आगे सुन ना कौन है कह तमे अथरा मते भल पाउना हे किए कहला का जीवर हाड़ अछि मारी के मुंह भांगी देमी मोर गोटे बोली झियो मो नेहा मो कंढेईटा मु ताको भल पाउनी काई काई कहूछु मु भल पाउनी बोली काई कहू मु तो कहूची तमे मते भल पाना लो काहे कि ना मु तू कहि देबू कोउति पई मते कहूछु कन नेहा भल पाउनी तते आज जेजे बापा को संगरे मु तम सीडी देखुथिली मो सीडी माने मु एल्बम करछि ना हम को सीडी ल मोर बागर सीडी ओहो हम बागर सीडी से अछि ना 8-10 वर्ष हेलानी कोन देखिलु आ तो देख सीडी तो देखिलु फत भल पाउनी कथा काई कहूछु जदि तम मते भल पाउज ताहले मते से बागर को नेलनी हे प्रभु असल